Da li je moguće da će ćerka jedne od naših najpoznatijih pevačica uskoro zvanično prestati da nosi prezime svog oca? Ovo je pitanje koje trenutno odjekuje kroz sve medije, a odgovor na njega možda je već stigao preko jedne kratke, ali veoma jasne poruke. Upravo sada dok čitate ove redove, na društvenim mrežama gori, a sve je počelo jednim jednostavnim pitanjem, koje je jednoj mladoj devojci postavio njen pratilac. Ono što je usledilo nakon toga izazvalo je pravu buru, a onda se uglasila i njena čuvena majka, poslavši poruku koja je sve dodatno raspalila. Otvarate Instagram i vidite objavu jedne od najpoznatijih pevačica na ovim prostorima. Ona na svom profilu deli dve fotografije. Sa jedne strane je ona pre mnogo godina u svojim 20, a sa druge strane njena 19-godišnja ćerka. I iznad te dve slike samo stoji jedna rečenica. Ali kakva rečenica? Kakva majka, takva ćerka? Da li je to bio samo običan izraz majčine ljubavi? Ili je u pitanju bio mnogo dublji, jasniji signal koji je trebao da pošalje svima? Dok budemo odmicali, polako ćemo otkrivati sve detalje ove priče. Ali nemojte nigde odlaziti, jer ono što sledi je tek vrh ledenog brega. Ostanite sa nama do kraja. I na kraju vam postavljam pitanje na koje ćete želeti da odgovorite. Sve je počelo sasvim slučajno, kako to obično biva na društvenim mrežama. Lena Marinković, 19-godišnja ćerka pevačice Goce Tržan, i reality učesnika Ivana Marinkovića. Na svom je Instagram profilu odgovorila na komentare pratilaca. I tada je jedan pratilac postavio na izgled bezazleno, ali sudbinsko pitanje. Zar nije Lena Tržan? Umjesto da ignoriše ili da da neki uobičajen odgovor, Lena je odgovorila kratko, jasno i veoma intrigantno. Biće uskoro. Samo dve reči, ali dve reči koje su odjeknule poput groma u vedrom nebu. Ovaj kratak odgovor odmah je privukao ogromnu pažnju, a broj lajkova i komentara podrške rastao je neverovatnom brzinom. Ali šta se zapravo krije iza ove odluke? Zašto jedna devojka želi da se odrekne prezimena svog oca? Odgovor leži u godinama tišine, u godinama koje su prošle bez ikakve komunikacije. Lena Marinković naime sa svojim biološkim ocem Ivanom Marinkovićem godinama nema nikakav kontakt. To nije tajna, o tome se priča već dugo. A čini se da je Lena sada odlučila da napravi zvaničan simboličan rez. Ona želi da prezime Marinković ostavi iza sebe i da umjesto njega uzme majčino prezime Tržan. Ovaj potez je više od puke promjene na ličnoj karti. To je jasan signal, to je način da se očeva figura koja je već odavno odsutna iz njenog života, potpuno izbriše iz njenog identiteta. I dok je cijela Srbija brujala o ovoj najavi, na scenu je stupila glavna akterka ove priče, majka pevačica Goca Tržan. Ona se oglasila na svom Instagram profilu, na način koji je sve dodatno uzburkao. Goca objavila kolaž svoje fotografije iz mladosti i fotografije svoje ćerke Lene, a iznad slike je stajala rečenica koja je zvanjala kao majčinski blagoslov, ali kao potvrda jedne velike istine. Kakva majka, takva ćerka. Ovom objavom Goca je zapravo poslala jasnu poruku ne samo svojoj ćerki, već i celoj javnosti. Ona stoji iza Lene, ponosna je na nju i podržava njenu odluku. Ona svojoj ćerki daje vetar u leđa, pokazujući da je njihova veza čvrsta i neraskidiva. Ali ova priča ima mnogo dublje korene, daleko pre nego što je Lena napisala te dve reči na Instagramu. Da bismo u potpunosti razumeli, moramo se vratiti u prošlost, u vreme kada je Goca Tržan bila u braku sa Ivanom Marinkovićem. Goca se udala za Ivana 2007. godine. Verili su se u jesen 2006. godine, posle samo 6 meseci veze. On je tada imao 35 godina, a ona 4 godine više. Njihov brak, međutim, nije bio dugovečan.
Već 2011. godine došlo je do razvoda, a iza sebe su ostavili ćerku Lenu, rođenu u maju. Lena je tada bila tek beba, a njeno detinjstvo beležila je odsustvo oca. Razlog za razvod su bili, kako je Goca kasnije otkrila, problemi sa kockom i alkoholom. Nisam mogla da budem sa čovekom koji se kocka i pije, izjavila je jednom prilikom pevačica. Ona je čak pokušala da spasi brak, pa je otišla u reality Survivor, misleći da će im razdvojenost pomoći, ali to nije dalo rezultata. Goca je kasnije priznala da je u toj vezi stalno tražila greške u sebi, da je vremenom shvatila da je za propast braka potrebno dvoje. Ona je jednom prilikom izjavila da nisam bila u toj vezi, možda nikada ne bih bila u braku sa, ali je odmah dodala tako je. Ja apsolutno ne žalim zbog svog prvog braka, odmah da se razumemo. Bila je greška u smislu toga što sam svom detetu izabrala oca koji je, eto reći ću, nije dostojan takvog deteta. Goca je čak išla na psihoterapiju kako bi sebi oprostila tu grešku. Ivan Marinković sa druge strane ostaje upamćen po svojim nastupima u reality programima. On je učestvovao u više reality show programa. U jednom od njih, Eliti, doživeo emotivni slom pred cimerima, gdje je otvorio dušu o narušenim porodičnim odnosima. Plakao je zbog lošeg odnosa sa ćerkom, a posebno ga je bolilo to što Lena nije došla na sahranu njegove majke. U jednom od svojih retkih obraćanja povodom odnosa sa ćerkom Ivan je rekao: ništa s Lenom ne postoji nikakav kontakt. Nema nikakvog traga. Ono što vidim to po društvenim mrežama i na internetu kako izgleda. Status isti kao i prošli put. On je priznao da se plaši odbijanja, jer mu Lena, kako kaže, prethodne godine nije ni odgovarala na poruku. Do pre 2-3 godine smo se normalno dopisivali, ali se nismo vidjeli. Moja sestra je poslala poruku, pogledala je, nikada nije ni odgovorila. Teška tema. Svašta da kažem i gorim od želje da neke stvari koje me nerviraju i koje nisu fair i koje nisu korektne podelim sa nekim, rekao je on. Ivan je također izneo svoju teoriju da možda ni Lena ne zna pravi razlog zbog kojeg je došlo do ovakvog stanja. Kad je čuo da je Lena menja prezime, Ivan je prema pisanju medija pobesneo. Njegova reakcija je bila, kako se navodi, prilično burna, a postavio i pitanje: zašto Lena, ako već menja prezime, ne uzme i Rašičino, prezime Gocinog drugog muža, nego lude Goce Tržan? Ovaj komentar samo dodatno oslikava koliko je situacija kompleksna i koliko su osjećanja na sve strane zaoštrena. Sa druge strane, Goca je godinama unazad vodila brigu o ćerki, trudeći se da joj pruži sve što je potrebno. Ona je često isticala da je njen život njeno dete. Dok je Lena rasla, Goca je vodila sa sobom i na sve događaje, čak i na nastupe. Sjećam se, ona je bila mala, rodila sam je u maju. Posle 1,5 dana sam išla solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovali avionom za Crnu Goru, gdje sam ja odradila 3-4 nastupa. Ja se sjećam, ja je podojim, prepovijem i izađem na binu, onda siđem sa bine. Opet je prepovijem, podojim i sednem u auto, idem za Herceg Novi. Sve zajedno sa njom, ispričala je Goca. Lena je, kako kaže njena majka, odrasla kao nomad, navikla da spava u kolima i na buku. I pored svih tih izazova Goca uspjela da stvori jednu veoma blisku vezu sa svojom ćerkom. Kada je Lena napunila 18 godina, Goca je organizovala veliku proslavu. Lena je tada proslavila punoletstvo, a sada već ima 19 godina i završila je srednju školu. Na njen 19. rođendan Goca je se obratila javno, emotivnim rečima koje su dirnule mnoge. Ova naša zajednička slika sa ronjenja je bila toliko simbolična. Želela sam da ti pomognem da pobediš strah od dubine, strah od nepoznatog, strah od ajkula, i zato smo zajedno se suočile sa njima. Baš kao što sam se ja pre 19 godina suočila sa strahom od gubitka, od života, i ti si mi došla kao nagrada i način da ih pobedim.
Postala si moja najveća radost i strepnja istovremeno, lepa moja ćerko. Neka ti je sa srećom još jedna nova godina života. Završetak srednje škole, matura, početak novog životnog ciklusa, koji može da ti donese nove strahove. Taj strah je za mene i Rašu samo novi stepenik koji ćemo zajedno pregaziti. Volimo te, napisala je tada Goca. Ova objava otkriva i jedan važan detalj. Goca u svojoj poruci pominje i Rašu, svog drugog muža. Raša Novaković, Gocin drugi muž, potpuno je zauzeo mjesta oca u Leninom životu. Lena u svom odnosu sa Rašom govorila kao o vrlo bliskom. Ono što je posebno zanimljivo jeste da Lena nikada nije upoznala svog polubrata, Željka Kulića, sina Ivana Marinkovića iz drugog odnosa. Ivan je naime u realitiju Parovi postao poznat i po tome što je začeo dete sa drugom ženom. Lena međutim ne želi da ima ikakve veze ni sa tim delom očeve porodice. Ono što dodatno otežava situaciju jest i Gocin stav prema bivšem mužu. Iako je izašla iz braka, gola kao gusenica sa sve kreditom za stan, iako su se sporili oko zajedničke imovine, a Goca ga je tužila zbog neplaćene alimentacije. Ona je, kako kaže, uvijek vodila računa o tome da ne govori loše o njemu pred detetom. Goca je jednom prilikom izjavila: "Nemam ja problem sa prethodnim brakom, sve dok mu ne pominjemo ime." Ona je strogo naredila svojim roditeljima i svima kod kojih je Lena išla da ne puštaju reality program na televiziji, kako Lena ne bi viđala oca u tom izdanju. Sve ove godine tišine i odsustva doveli su do toga da Lena sada kao punoletna osoba donese odluku da se zvanično odrekne očevog prezimena. Ona je svesna da je to radikalni potez, ali veruje da je to jedini način da konačno preseče sve veze koje podsjećaju na oca. Njena objava bit će uskoro, bila je kratka ali jasna. I dok su se mnogi pitali šta to tačno znači, Goca je svojom objavom, kakva majka takva ćerka, poslala poruku podrške koja je rekla sve. Ova priča, međutim, ima još jednu dimenziju, pitanje identiteta. Prezime nije samo reč na ličnoj karti. Prezime je veza sa porodicom, sa korenima, sa istorijom. Kada je Lena odlučila da promeni prezime, ona ne menja samo slovo na papiru. Ona menja način na koji sebe doživljava i način na koji je drugi doživljavaju. Ona na taj način bira stranu. Ona bira svoju majku koja je bila tu sve vreme, koja je žrtvovala svoju karijeru, koja je vodila na sve nastupe. Ona bira Rašu, čoveka koji je zauzeo mjesto oca. Ona bira novi život, daleko od senke prošlosti. Sa druge strane tu je Ivan Marinković, čovjek koji je pored svih svojih mana ipak otac. Njegova tuga je vidljiva, njegov bol je stvaran. On je u jednom trenutku izjavio da je Leni bio najbolji otac, ali njegova dela, ili bolje reći nedostatak istih, govore drugačije. 10 godina je proveo u realitiju, a svoje dete nije video deceniju. Jednom prilikom kada je izašao iz realitija na 2 mjeseca, nije pozvao Lenu, već ju je samo poslao poruku, na šta je ona odgovorila: "Šta me sada zoveš?" On je tada pokušao da se opravda rečima: "Nije mama dala." Ovo pitanje, da li je Goca zabranjivala Leni da viđa oca, često se provlačilo kroz medije. Goca je međutim odlučno demantovala ove navode. Bilo ih je onoliko, ali najgluplje je možda da ne dozvoljavam svom detetu da bude u kontaktu sa ocem, izjavila je ona. Ona je istakla da je Lena sama donela odluku da prekine kontakt. Sa druge strane, javno je priznala da je razočarana postupcima svog oca. Sigurno je moglo sve drugačije. Njena odluka da promeni prezime samo je potvrda tog razočarenja. Jasno mi je da je ova priča daleko od kraja. Promjena prezimena je samo jedan korak u nizu. Šta će se dalje dešavati? Hoće li Ivan pokušati da spreči ovu promjenu? Hoće li Lena zaista uzeti prezime Tržan? Ili će se predomisliti? Kako će ova odluka uticati na njene odnose sa očevom porodicom? Sa polubratom koga nikada nije upoznala?
Pitanja su mnoga, a odgovori će se tek polako otkrivati. Ali ono što je sigurno jeste da ova priča pokazala snagu jedne majke i njene ćerke, Goca Tržan i Lena Marinković, ili kako će uskoro možda zvati Lena Tržan. Pokazale su da su one tim, da su jedna uz drugu bez obzira na sve. I na kraju, hajde da se vratimo na ono pitanje koje sam vam obećala na početku. Šta vi mislite o ovoj odluci? Da li je Lena Marinković ispravno postupila što želi da promeni prezime i da se odrekne oca? Ili verujete da bi uprkos svemu trebalo da zadrži prezime koje je dobila rođenjem? Pišite nam u komentarima. Podelite ovo sa svojim prijateljima da i oni daju svoje mišljenje. I ne zaboravite da lajkujete video ako želite da pratite nastavak ove priče. Vaše mišljenje nam je veoma važno. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja.